कोलकाता में आज तृणमूल कांग्रेस के पार्षद दल की तरफ से जोरदार धरना और विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में हॉकर उच्छेद अभियान, बुलडोजर कार्रवाई, चुनाव के बाद हुई हिंसा, आम लोगों की धार्मिक अधिकार छीनने के आरोप और लगातार बढ़ती गैस, पेट्रोल, डीजल की कीमतों को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई गई है। तृणमूल नेताओं का कहना है कि आम लोगों की रोजी रोटी, संवैधानिक अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता पर लगातार हमला किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे और जमकर इस दौरान नारेबाजी की गई। कार्यक्रम में फरहाद हकीम, कुणाल घोष, नाना पंदोपाध्याय समेत तृणमूल के कई बड़े दिग्गज भी शामिल थे। सभी नेताओं ने मंच से अपनी बात रखी और विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरा। डोमेस्टिक सिलिंडारेर दाम बाড়ছে কেন? বিজেপি জবাব দাও। জবাব চাই, জবাব দাও। রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ছে কেন? বিজেপি জবাব দাও। জবাব চাই, জবাব দাও। সংবিধান বিরোধী বিজেপি হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার। তৃণমূল রাজপথে বিজেপি হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার। বাংলার মানুষের অধিকার রক্ষায় তৃণমূল পরিষদীয় দল রাজপথে বিজেপি। অমানবিক ভাবে গরিব মানুষের পেটে লাথি মানছি না, মানব না, মানছি না, মানব না। সাধারণ নাগরিকের ধর্মাচরণের অধিকার কেড়ে নেওয়া মানছি না, মানব না, মানছি না, মানব না। সাধারণ নাগরিকদের ধর্মাচরণের অধিকার কেড়ে নেওয়া মানছি না, মানব না, মানছি না, মানব না। ধর্মাচরণের অধিকার কেড়ে নেওয়া মানছি না, মানব না, মানছি না, মানব না। স্বৈরাচারী মানসিকতার বিরুদ্ধে, বিজেপির বিরুদ্ধে এই লড়াই চলছে, চলবে, চলছে, চলবে। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। তৃণমূল কংগ্রেস